do kamenda kano tauna koi piles ki ne i thoyai do i thokpado nahan aina sauja thok kege na maina haibado adu kege do sum phambiu check tuga check tu kano akoigi kege do thara phambiu adugai di check to jaibiu adugai di ne ising da ne akoi nungsin do khara ising asab da khatang nairaga ne akoigi urup ta ne adu phambiu adugai di adu loiraga ne jubi thau do akoi amang thong duga ne jubi thau do khara nan challo adugai di check to jaibi ba chak na ne kano chaubi do apet pa do adu do apet pa cha ta ba cha akan ba cha binu i thong na ne khong haming ga ne cha apet pa cha akan ba cha binu apet pa cha biu adu go ne nungchin do khara kano tawraga ne akoigi urupta khatang sumutang hapaga ne sum thur mai nairaga ne kano phambiu waba ising asaba duga aduni akoigi i thokpagi thunda i thokpagi do aduni adoi check asada phambi ba nongda hum mari rak phambiu jari nge de jam thuna phagini aduni na sathi khan to pais laga aru aji hudia se kamente kiba letin kura time de khunu laina itu khunu la laga do kinanga bhalo bo koine to ami age de pata khan dekhaise itu itate bohibi koine gorom kori kine itu bohibi 3 bar ek din de aro fitkari asena fitkari to gorom pani te olop enaga milai kine na ena olop hilai kine na itu gorom pani te bohibi aro itu khotam hwa bise de na itu narkol tel tu na olop itu hagia jaga de na olop lagai dibi itu round de na olop lagabi aro ita tu bohibi aro na norom bhat itu pani bhat tu banai kene khabi itu hole na 2-3 din de ne apni laga itu khun ula laga tu na pais te khun ula la do ine bhal hoi jabo itu pata do hali kene ita to gorom kori kene ekdin te 3-4 bar bohibi itu ase bhal hoi jabo bye bye